I define governance as rules and rules about rules, right? So rules about rules are like, okay, who appoints the committee to form the rules, right? What is the process by which the rules are made? So these are rules about the rules, right? So in Singapore, it is mostly by the government, right? So the government has a big part. And what is sort of new in this space is that the working group on internet governance says that it is not enough. Government alone forming rules is not enough. You need the private sector and you need civil society. So this is where we come in and say, why all this, I give some research to show why this can work better. That the best practice is not just from the government alone, but also to include business and the private sector, right? And also the civil society. So in Singapore, we need to include the private sector as well as the civil society groups when formulating rules. We have seen this actually in data protection. The data protection rules were the most consulted set of laws ever in history of Singapore. In fact, there's 3 rounds of consultation, and in fact, they delayed rolling out the law for the consultation. I would say that the rules are very good. I haven't checked around because it gives certainty. The rules tell you what is data protected and so forth, but also at a relatively low cost. There's some costs that are relatively low. I've seen other countries where the rules are not very clear. After you take all the steps, you can still be jailed or fined, and that's not good. Whereas ours is clear, but you got to tell the government that, hey, having greater consultation is actually better for the laws. So that's bagi Indonesia konsep governance di internet itu tidak asing, karena di kita punya suatu konsep juga musyawarah mufakat. Di internet itu semuanya musyawarah mufakat, tidak ada yang namanya voting. Kalau voting, wah itu tidak terjadi yang namanya konektivitas antar negara, antar operator, antar masyarakat. Tapi kita mencari platform yang sama. Jadi tidak lagi menang-menangan, tapi semuanya mempunyai hak yang dan kewajiban yang sama. Nah, itulah governance yang baru, dan buat Indonesia itu sebenarnya bagian daripada kehidupan kita bermusyawarah untuk mufakat, tidak menang-menangan. Nah, dengan mengadopsi tata kelola baru multi stakeholder, banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Indonesia semenjak kita menjadi tuan rumah di Indonesia, IGF di Indonesia tahun 2013, dan sekarang itu perubahannya sangat dahsyat. Begitu kita merubah sistem tata kelolanya, peningkatannya naik tajam. Nah, untuk itu sih sebenarnya peran kita adalah bagaimana menceritakan pada dunia. Dengan tata kelola internet yang berbasis multi stakeholder itu pada awalnya berjalan lambat, tapi pada saat semua komponen punya misi dan visi yang sama dengan perspektif yang sama, itu akan lebih cepat. I think it's not that like we don't have enough resources, right? But how to actually utilize those resources. Thailand, Malaysia, Vietnam as well, and also Indonesia. I think like all these countries has a very big, for example, like telecom companies. In Thailand as well, we have like those like telecom companies, like those 3 majors, and still like another 2 like state enterprise. Like they have a lot of money, right? Have a lot of resources, right? But interestingly, like the focus tend to be inward, right, and not looking like beyond the country, right? So I think if we can invest, right? I think it's initiative, like for example, like this, like Center for Digital Society, like for example, right? Or like in other countries, like for example, like in Hong Kong, they have like Digital Asia Hub, right? In India, they have like a Center for Internet and Society, right? These are centers, right, that trying to produce, right, more and more knowledge about the internet culture, internet policy, right, and findings that producing from within the region, right? I mean, so far, right, a lot of time, right, because we don't have our own studies, right, we have to rely on studies from like the UK, the EU, the US, Japan, things like that, right, which doesn't really fit well
in our like cultural context or political or economic context, right? And without this knowledge that grew locally, right? But also at the same time, right, that like can be like compare, right, like comparatively, like with other region, right? But I mean, without enough data, let's say, like or analysis like that from the inside, I think it's very difficult to meaningfully discuss anything, right? Because like we're going to like compare. Oh, let's see those countries do this, do that, right? But we don't know like what actually happens inside. So I think resources, right, can be, for example, right, one of the ways to use the resources is like to invest in these like centers, right, and make it like not only like 1 year or 2 year projects. I think like in our region we have a lot of money, right? If we use it wise enough, right, with like a good vision, we can invest on this as well. And this can be a foundation for the understanding of like how Southeast Asian people use the internet, right? And that will be a very key to develop any further policy, right? Because without understanding your own people, I don't think you can develop any like sound policy. You only copy paste from other countries, right? But if you really want to develop a policy that actually works inside the country, right, you need solid data, a very good set of data, and I think that the thing that like can be like one of the stepping stones. Kominfo selalu mengadakan public hearing gitu, artinya RPM rencana peraturan menteri gitu ya. Sebelum diketok palu gitu, biasanya dibuka ke publik untuk mendapatkan tanggapan publik. Nah, yang paling sering menanggapi itu kebiasaannya itu adalah asosiasi-asosiasi. Karena kan asosiasi berkepentingan terhadap anggotanya. Jadi kalau ada RPM gitu yang dibuka dulu untuk publik, pasti asosiasi menanggapi. Dan kita bicara Kominfo, sistemnya bagus. Jadi website dia udah transparan banget. Jadi apa yang mau keluar, terus kemudian peraturan perundang-undangan apa aja gitu ya yang ada di website itu cukup bagus. Sehingga kita itu ya mendapatkan informasi sebelum ada aturan-aturan itu, dan kita dilibatkan. Jadi bukan cuma menanggapi gitu, tapi kita juga diundang untuk berdiskusi. Sebagai sebuah federasi, kita kan menampung banyak aspirasi dan keluhan gitu dari anggota kita. Jadi misalnya yang dikeluhkan apa, data center itu tadi, contohnya data center itu. Sebagai ketua umum federasi berjuang dong supaya data-data tetap di Indonesia gitu ya. Pengelola data center maunya tetap aja di Indonesia. Jangan apa-apa di luar, ini kan menyangkut bisnis di Indonesia. Kalau dibukanya untuk asing, orang naruh di luar, bisnis kita bisa mati. Gitu ya contohnya nih, pengelolaan data center begitu. Tapi kalau dari konsumer bilang, atau di dalam kita ada asosiasi lain, misalnya asosiasi e-commerce, dia akan bilang, kita jangan dibatasi dong naruhnya di Indonesia. Kita kan mau berjualan di luar, kita kan mau punya cloud yang lebih besar. Jadi saya ingin taruhnya di cloud sehingga storage-nya nggak terbatas. Kapanpun saya mau upgrade juga bisa gitu ya. Lebih dari segi ekonomis gitu, lebih murah dan efisien gitu. Jadi ini ada dua industri di dalam satu federasi yang berbeda pendapat terhadap peletakan data. Misalnya nih, kita kan mencari jalan yang terbaik buat mereka. Tapi di satu sisi kita berhadapan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Gitu. Jadi kan nanyanya hubungannya bagaimana. Jadi kalau hubungannya adalah karena kita punya dua persoalan yang mesti dibahas, ya kita kemudian kepada pemerintah, dalam hal ini kita bicara sama siapa gitu. Kita bicara sama Dirjen SD PPI, kita bicara dengan Aptika gitu misalnya tentang itu. Nah, dari situ hubungannya Kominfo dengan asosiasi itu lumayan dekat.
karena hubungannya asosiasi ke Kominfo lumayan dekat, terus kemudian kita kembali lagi kepada konsumer. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya adalah kita kan ingin memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaiknya kepada siapa? Masyarakat kan. Penikmat gitu, konsumennya mau pilih yang mana. Makanya keluarlah aturan yang PP 82 2012 itu mau disempurnakan itu. Adanya dengan pembagian klasifikasi data. Jadi kalau mau tanya secara ini contoh kecil tapi menggambarkan bagaimana eratnya hubungan kita semua. Seperti itu. Di tataran ASEAN kita ada beberapa kali pertemuan. Kita ingin juga menciptakan suatu platform bersama. Contohnya mamanya yang sekarang kita lagi bahas data flow, cross border data flow di antara negara-negara ASEAN. Nah, ini harus ada persamaan pengaturan. Jadi apa aja sih data apa aja yang bisa free flow di antara kita. Itu kan itu salah satu yang kita upayakan. Nah, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang akan juga segera mengundangkan perlindungan data pribadi. Singapura, Malaysia, Filipina sudah dan beberapa lagi juga menyusun. Nah, Indonesia juga lagi menyusun dan diharapkan tahun depan juga bisa diundangkan. Itu adalah platform pertama dulu. Sama nggak perlindungannya? Jadi kita saling menjaga. Platform yang lain adalah bagaimana kita membuat platform bisnis, karena internet kalau apapun digital, ekonomi digital tanpa bicara bisnis ya buat apa kan? Mereka kita bertransformasi karena ingin menumbuhkan bisnisnya. Nah, bagaimana kita bisa membuka market di antara kita? Jadi bisnis pun berjalan lancar selain tadi data flow-nya. Dan ada beberapa umpamanya exchange juga kita dibahas exchange di antara kita sebelum kita keluar bisa nggak? Data ini berputarnya di antara kita. Jadi antara mamanya saya dari Indonesia mau ke Filipina, nggak usah dulu ke Amerika atau ke Hong Kong, tapi langsung. Nah, ini yang kita lagi bicarakan. Intinya kita memahami keunikan kita, tapi kita mendorong di antara negara ASEAN pun juga ada perbedaan. Makanya kita mulai dari persamaan dulu. Apa sih yang menjadi concern jadi semua kita ini adalah pertumbuhan internet, pertumbuhan bisnis di antara kita. Nah, habis itu baru bagaimana kita mempreserve yang namanya nilai-nilai, karena tadi seperti yang dikatakan nilai-nilai ini berbeda antara ASEAN dan Barat mamanya, itu berbeda. Walaupun di antara kita pun juga ada berbeda, tapi kita mencoba membuat platform yang bisa diterima semua pihak, khususnya negara ASEAN.